Guys, nag-turbo na sad ko. Ang ako giturbo is drumstick. Ay, drumstick ba ni? Wings di ay, wings. Wala mo ko'y buo nga chicken, so wings na ako giturbo. Oh. Gusto sad nila na magkaon og turbo unta nga lechon manok. Pero kaso wala mo ko'y buong nga manok, kaya wings na lang. Then, galuto dayon ko og sutanghon soup. Sutanghon soup yung ulam namin for tonight. Guys, luto ng aking sutanghon. Luto na aking sutanghon. And gibalik ko na turbo nga chicken, gibalik ko na siya. Then luto ng aking sutanghon. Yan. Beef giniling sutanghon. Kasi chicken na yung turbo ko, kaya beef giniling ang aking nilasago sa akong sutanghon soup. Sutanghon soup yan. Hindi ko muna buksan kasi bago pang luto yan. Yan ang ulam namin for tonight. Chicken na turbo, chicken wings, and sutanghon soup for tonight. Kakain na kami in a while. Hinihintay na namin yung turbo chicken wings. Luto na yung aking sutanghon soup. In a while, kakain na kami pagdating ni ate. Happy eating everyone. Happy day, happy life. Grabe kahumot sang iyang amoy. Super humot siya, oy. Look at my chicken turbo. Malapit nang maluto ang aking turbo. Our ulam is turbo nga chicken wings and sutanghon soup. That's our ulam for tonight. Yun lang ang ulam namin. Turbo ang sutanghon soup. Kain na sila. Kain na sila. Oh guys, hello! Kaon na sila karon guys. Oh, sa ilang sudan nga chicken, turbo, and sutanghon soup. Kaon na akong mga anak. Hello people. Kain na sila. Kain tayo. Have a good appetite, everybody. God bless everyone. Thank you so much for watching my videos. Hello. Mao. Tanawa o. Tilo pang sudan because it's tastes very delicious. May siya? Delicious dili. Oh, di ba? Si Lula na nagluto. Kung hindi delicious, di ta ka pa kanon. Delicious din. Yeah. What will you say? Thanks. Ikapila mo na nga bowl sang soup. 2. Second, third, fourth. Second. Okay. Second bowl. Second bowl of soup. Sarap ng macaroni soup. Ay, macaroni soup na nasad ko. Sarap ng sutanghon soup. Pigols. Cameron is